Militer Amerika Serikat memperluas blokade Selat Hormuz dan mencegat semua kapal Iran yang coba melintas. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan blokade Selat Hormuz akan diperluas dengan kedatangan kapal induk kedua di Teluk. Hegseth menambahkan Presiden Trump telah memberi wewenang kepada Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menghancurkan kapal cepat Iran manapun yang mencoba memasuki ranjau di perairan atau mengganggu jalur melalui Selat Hormuz. Hegseth bilang, saudara, Amerika yakin dapat membersihkan ranjau laut apapun yang teridentifikasi. The United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 34 total. Non-Iranian vessels are allowed to transit, and many have, including overnight. Not only is the blockade growing, in fact, a second aircraft carrier will join the blockade in just a few days. No one sails from the Strait of Hormuz to anywhere in the world without the permission of the United States Navy. To the regime in Tehran, the blockade is tightening by the hour. We are in control, nothing in, nothing out. Sementara itu, saudara, Presiden Donald Trump memastikan tak akan pakai senjata nuklir untuk menyerang Iran saat menjawab pertanyaan di Gedung Putih. Trump mengklaim tanpa nuklir, militer Amerika Serikat bisa mengalahkan Iran. I need it. Why would BS? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. Asa perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran kian redup. Meski gencatan senjata diperpanjang sepihak oleh Amerika, Iran tegas menolak berunding jika Trump masih paksakan syarat. Di tengah buntunya negosiasi, sekutu AS, Israel, menebar ancaman. Ya, militer Israel menyatakan telah menyisir target-target strategis dan siap menarik pelatuk jika Washington mengizinkan. Meluncurkan serangan yang diklaim akan mengembalikan Iran ke zaman batu. ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. Tetapi Iran tak gentar. Mereka mengklaim persenjataannya masih banyak untuk melawan serangan Zionis. Bahkan Kementerian Pertahanan Iran menyatakan sebagian besar kemampuan rudal Iran masih belum dimanfaatkan dan memproduksi lebih dari 1.000 jenis senjata di seluruh negeri. Kami kutip dari media Iran Press TV, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Reza Talaynik bilang, kapasitas rudal merupakan hasil dari investasi dan persiapan selama lebih dari 25 tahun di industri pertahanan. Sehingga meskipun beberapa fasilitas mengalami kerusakan, proses produksi dan dukungan tetap berjalan di seluruh wilayah negara ini. Upaya perdamaian Amerika dan Iran kian pelik setelah Hormuz jadi sengketa kedua negara. Militer Amerika Serikat mengusir, menyita bahkan menembak sejumlah kapal tanker yang terafiliasi dengan Iran. Garda Revolusi Iran juga melakukan hal serupa, menangkap kapal-kapal yang terkoneksi dengan Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya di kawasan Hormuz.